अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास में हम सूरह क़ाफ आयत नंबर 31, 32 और 33 तक पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.